श्रावणी तू यस इंस्पेक्टर श्रावणी महांती तू सीना दिन कईटा भितर मत भूली गलु मु कि एपर्यंत मो सांग गौरी को भूलिनी भावना दानर प्रतिदान दवा ठीक जगह ठीक समय आसी पहुंची जाइए माने मोर से थाना पोस्टिंग होईची जो थाना गौरी से सहित विक्रम बलतीनार केस देईची मु जाने से विक्रम बलती किए ता पावर कते आ भीतर 2 मास बीती गला परे भी जो पे पुलिस हाथ बांधी बसीची तमरे के व्यस्त होनी एथर से सहित अरेस्ट हवा फाइनल हां सया करन तो क्या सया करन तो ना हाँ म चिन्निले कौन हवा क्या भरोसा पाउनी आज की 3 मास लानी केस दिया गलानी केमिति को गुट्टे दिन नहीं जो दिन हमें थाना को जाइबो आगे तो समाने एफआईआर रखु नतले ये पे जेते बेले गले भी केही हम कथा सुनु नांती प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं मो पाख को फोन करी कहूची ए जनक दास जते शीघ्र पारुछो तो झिया को कही थाना केस तक उठैया नले तो राउ गोटे झिया अछि तो पर अंधा ट्रक चढ़ी जीवा तो कोर सब तो को खाई ब्रिज तळ पाई आजिकल मते भी भारी डर लागिलानी लो श्रावणी जा घटिबा कथा तो घटी चलानी गोटाई जीवन तो नष्ट होई सारिची से कथा को मने पके मो बापा भाई को जीवन को विपद भीतर को ठेली देबा को ठीक हबो मो मरि जीवाटा सबठारो भलो हबो गौरी तू ये कथा कहूछु केमिति न कहबी तू कह तुमरा नीचे सुनेलो फोन रे बापा भाई को धमक आछे से मन को पूरे टॉप चढ़े मारे के आछे मोर गोटिए बोली भाई कि से माने मारी देबे ओ सिला चियोटा सब मन पिछे हेले मो भाई मो अन्य मन काई मारी देबे अन्य माने आलो तू कहा को अन्य माने बोले कहूछु तो कोन भाबुछु हम सब चुपचाप बसिछु तू मो झिया जड़े पुलिस वाला ने झिया अरे मां मु जदि मो निज झिया को न्याय दे परिबनी एका मो उपर नहे सारा पुलिस डिपार्टमेंट उपर ए लोक मानकर विश्वास टूटी जीवने मां के पुलिस तबे तबे सामान्य चले कॉन्स्टेबल जे मंत्री को द्वार पाखरे ठेटा को गेट खोले और गेट दिए मंत्री आसिले सैल्यूट मारे मंत्री गले भी सैल्यूट मारे तबे को जानि न बापा से माने पैसा दे किते बड़ बड़ ऑफिसर को केने नेबे ता माने तू कहू हमें सेमान को डरी डर को भड़ी घर को नुची रही जीवा ए छोड़ा हम पाखरे अनेक किछि रास्ता नहीं श्रावण अछि अनेक रास्ता एक दिन पुलिस हम कथा छोड़ले हम पुलिस को जीवानी जीवा राजा रास्ता को थाना भीतर को जीवानी थाना गेट सामने बसिबा कांजल मार्च करबा हमर अनशन करबा सेमान से जण जण को वार्ता को धमक दउछती तमन को समस्त को वार्ता में इतना साफ तक करो ए कहछ अपन माने 5 जण धर्म बसिले 5 जण 50 जण 50 जण 50,000 50,000 5 लाख सारा ओडिसा नो हम स्लोगन सारा देश रे पहुंचबो लाभ कोन मिलिबो अरे मो पचारुची लाभ कोन मिलिबो पर टोका खाई नीरव जायतवा प्रेस मीडिया मानकर भीड़ लागिबो प्रश्न पचारिबो गौरी ने कुछ माने बेल कर देबे के आसे पचारिबो गौरी रे केमिते हला केते बेले हला रेप कला बेले ता मानसिक अवस्था केमिते थिला ता देहर अवस्था केमिते थिला अरे थोड़े तो बलात्कार हेची सहे तर बलात्कार होबो एमिते तो ताको केइटा लोक चिनि छथि कितु एबे ताको सारा ओडिसा चिनिबो कोन बाहर को बाहर ले समस्त कहबे अरे देखो रे धरसीता गौरी जाउची देखो अरे देखो धरसीता गौरी रा बापा भाई भौरी जाउछथि खेलना कोठे सचे देबे हमको से सब का में सहीबा केमिति ता तू एक कथा कहूचो मो झिया हे मो सीता जी एक कथा कहूची नई मझे डंगा न पुरी गले समस्ते कहते नाउरियाटा डंगा पुरी देला किंतु सेही लोक जेते बळे नाउरियार भार संभाळे ना सेते बळे से लोक ठीक बुझी जाए डंगा पुरी जीवारे नाउरियार दोष ना निचु को बंचेइबार प्रयास माने तबे तू कुछ मो डरुची तो स्वार्थ
ତମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ କଥା ସତ, ହେଲେ ସେଇ କଷ୍ଟରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ତମେ ତ ମାନସିକତା ବଦଳେଇ ଦେଇଛ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ସମସ୍ତେ। ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ମୋ ଘରକୁ ସାଥ କରିଦିଅ। ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେବି। କୋଉ ଅଧିକାରେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଓରି ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପ୍ରେମିକା, ମୋ ଭାବି ପତ୍ନୀ ସେ। ମୋରି ପାଇଁ ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା, ମୋରି କଥାରେ ସେ ପାହାଡ଼ ଚଢୁଥିଲା, ମୋରି କଥାରେ ମିଛେଇଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାତ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା। ମୋରି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ହଜେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିଦେବି। ବାସ୍ ବାସ୍ ସୀତା, ତୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ଶଙ୍କର, ସାବାସ୍। ତମେ ତ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯୋଉଠି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଗୌରୀର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତମେ ତ ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଗୌରୀ ପାଇଁ ଉଭା ହେଲ। ମାମା ମତେ କହିଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡେ ଗୌରୀକୁ ବାହି ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତା ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୌରୀର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଗୌରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ତାକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଗୌରୀ, ତମ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ବି ଏ ସଂକଟ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖେ ଅଛି। ଆସୁଛି ଗୌରୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଫେରିବି। ଆସୁଛି। ଖାଲି ଶଙ୍କର ନୁହେଁ ଗୌରୀ, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ତୁ ବୋଧେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବୁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ତୋ ବହି ନେଇ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଦିନ କାଟିଛି। ଆଜି ସେ ଋଣ ସୁଝିବାର ଦିନ ଚାଲି ଆସିଛି। ତୋରି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛି। ବର୍ଦ୍ଦି କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ବି ତୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବି, ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବି। ଯଦି ମରିବାର ଥିବ ତୁ ପଛରେ ମରିବୁ, ଆଗେ ମୁଁ ମରିବି। ମୁଁ ମରିବି ଆଗେ। ମୋ ବାପା ଜନକ ଦାସ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ବଳ ହେଇପାରେ, ତଥାପି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ନେବା। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆରେ ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ, এই দুনিয়া মতে শহীদ বলি কহিব। পছ ঘুঞ্চা দেলে এই দুনিয়া মতে ভীরু বলি কহিব। এবার ভীরু কহিব মু লড়িবি মা, তো পাই মু নিশ্চয় লড়েই করিবি। যাও, সমস্তে চালি যাও, সমস্তে গৌରୀ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କର। କାହିଁକି ସେ ତ ତମ ନିଜର, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କିଏ ଯେ? ସୀତା, ସବୁ ଚୋଖରେ ବନବାସ ଯାଏ। ହରଣ ହୁଏ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ପାତାଳି ହୁଏ। ମୁଁ ବା ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ସୀତା ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ସେଇଠି, ସୀତା ଯୋଉଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇଠି, ସୀତା ଯୋଉଠି ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା ବି ସେଇଠି। ସେଦିନ ସୀତାକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଆଜି ପାଇଁ ସୀତାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? କିଏ ତ ବୁଝିଲାନି, କାହାକୁ ତ ପର ବୋଲି କହୁଛୁ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଏ ଗୌରୀ, ଯାହାକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନି ସେ ମୋ ରକ୍ତର ଭଉଣୀ ନୁହଁ ବୋଲି। ହଁ, ସେ ତ ନିଜେ ବଦନାମ। ମୋ ଖୁସି ବା ସିଏ ଦେଖିବ କେମିତି? କଥା ତୁ ମତେ କହୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର? ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ତୋ ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ମୋ କପାଳର ରେଖା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛୁ କାହିଁକି? ମୋର ବା ଦୋଷ କଣ? ମୋ ଆକାଶ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି? କଣ ପାଇଁ ତୁ ଥାନାରୁ କେସ୍ ନ ଉଠେଇଲେ ଆକାଶ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି? କହ, କାହିଁକି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡାକ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ? କଣ ପାଇଁ? କଣ କରି ସୀତା, ତାମାନେ ଆକାଶ ତତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି? সময়টা বড় অজবল সাঙ্গ। কেতেবেলে নায়িকাକୁ ଖଳନାୟିକା ସଜେଇ ଦିଏ ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଖଳନାୟିକାକୁ ନାୟିକା। କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମୟଟା ମତେ ଖଳନାୟିକା ସଜେଇ ଦେଲା। ନାଇଁ ଲୋ, କିଏ କହିଲା ତୁ ଖଳନାୟିକା ବୋଲି? ତୁ ପରା ଆମ ନାଟକର ନାୟିକା। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏ ବେଇମାନ ଦୁନିଆରେ ଇମାନଦାର ହବାଟା ନିଜ ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ ବେଇମାନି କରିବା।
ଜୀବନ ଆଜି ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ମଜା ନଉଛି ନା ଜୀବନ ମୋର ମଜା ନଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କୋଉଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବନ୍ଧୁଗଣ